To? Okay. This one? It's not worth it. Ow! Lo. That's enough. No. Daghan na kain ko ano. Puti. Oh. Napatay ka nga. There's only a small thing. Small ka dyan. Inaayos mo. Tama na, iyan. I have a gun here. Okay? Okay. Thank you. Let's go. Go home. Di niya kaya. Oh, hi. Hindi mo man sinabihang okay na. Let's go home. We are done. Kadtur di ay. Agoy. Let's go. Bakit ganun? Naka-silent Dala-dala pa pa. akong dali, hindi ko man dinala, ginamit. Hindi mo dinala. Dinamit. Ang dala ko, hindi ko man ginamit kasi magaan man. Na-scratch lagi yung floor. Daan na to. Relax ka. Daan na to? Oo. Tarong ba? Ay, nako. Floor lang yun ang garahe, hindi yun ano. Kahit na, pangit tingnan. Mawawala man yun eh. Gas-gas lang yun ang... Ay, yung dog nila, oh. Hi, sis! Good afternoon. Shout out. Wala na, tapos na kami. Tapos na yung inano namin. Ay, sis ko. Uwi na kami. Harvest sa garden ta. Haba, be. Maba. Lah. Naanto ko. May sumilip pa naman na 28. Shout out na wala bigla eh. Salamat sis Marida. Shout out. At lipad. Lipad. Ito tayong kuan. Trip shop. Super trip. Tingnan ko ha. Kulang pa yung ano ko eh. T-shirt ko eh. Pantalon ko eh. Bale, kuan pa lang eh. 3, 4, 2 pa. Hindi. 6. Mga kapap noodles. Baka meron din sa restaurant, no? Ano? Yung bibili ko, ano ba? Alin? Yung, Ah, yung sa shower, mga makachamba ta. sige. Meron kang pareha. Wala. Ikaw, meron. Meron ko. Paano gagawin Alas din? 4, wala nang bayad, no? Malay ko. Bukas pa ba yun? 4:30 na. Hmm.